बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा, वज़ीर आज़म का दोबारा लॉकडाउन का इंदिया। वज़ीर आज़म कहते हैं केसेस ऐसे ही बढ़ते रहे तो लॉकडाउन पर मजबूर होंगे। लॉकडाउन के नताइज की जिम्मेदारी PDM पर होगी। मायूस अपोजिशन NRO की खातिर जिंदगियां तबाह करने पर तुली है। लाखों जलसे कर लें, NRO नहीं मिलेगा। कहाँ के SOPs, कहाँ का लॉकडाउन, PDM की डिटाई बरकरार। पेशावर के जलसे के पंडाल में फजलुर रहमान, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो मौजूद। सवाबी, नौशहरा, मर्दान समेत दीगर शहरों से कारकुन पेशावर लाए गए। बलौर हाउस में जोहराना, फजलुर रहमान, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो समेत दीगर की शिरकत। PDM के जलसे को मुस्तरद करने पर पेशावर की आवाम को सैल्यूट करते हैं। ये जलसा नहीं, आवाम के खिलाफ साजिश है। शौकत यूसुफजई कहते हैं 5 दिन में कोरोना केसेस 100% तक बढ़े। वजीर सेहत KP के तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं कोरोना बढ़ा तो जिम्मेदारी जलसे के मुंतजमीन पर होगी। आवाम की जिंदगियां दाव पर लगाना सियासी सफाकी और जुल्म है। शिबली फराज कहते हैं मईशत तबाह करने वाले मुजरिम अब आवाम की सेहत और रोजगार के दर पे हैं। आवाम जालसाजों की पहचान कर लें। शहबाज गिल कहते हैं ये बुग़्ज़े इमरानी और ज़ाती मफाद के लिए अवाम की जान के दर पे हैं। हमाद अजहर कहते हैं अपोजिशन की कोरोना फैलाव मुहिम इनकी खुद गर्जी का सबूत है। कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक होने के बावजूद जमात इस्लामी का स्वात में जलसा। सिराजुल हक कहते हैं मुल्क में हुक्मरानी का ठेकेदार सिस्टम चल रहा है। सिराजुल हक का वादा पूरा न करने पर वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कराची के 5 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। मुल्तान और पेशावर में भी स्मार्ट लॉकडाउन के तहत कई इलाके सील। मुल्तान में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मोटरसाइकिल पर हल्के का दौरा। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के हवाले से सूरत हाल का जायजा लिया। हल्के की आवाम से मुलाकात, मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। बुज़दार हुकूमत दुखी इंसानियत की खिदमत में एक और कदम आगे। वज़ीर आला पंजाब ने इंसाफ मेडिसिन कार्ड का इजरा कर दिया। एड्स, हेपेटाइटिस और TB के मरीजों को मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की टेनिस स्टार एसामुल हक से मुलाकात। सानिया मिर्जा ने अपना दस्तखत शुदा रैकेट एसामुल हक की फाउंडेशन को अतिया कर दिया। रूसी शहर व्लादिवोस्टोक में बर्फबारी का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। कई दिन से जारी बर्फबारी थमी तो शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। दरख्त, गाड़ियां समेत हर शय जम गई। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। खबरों में दोबारा खुशामदीद। मेहर में ज़रई ज़मीन पर कब्ज़ा और जुल्म के खिलाफ उम्र रसीदा बाप का बेटों और गांव वालों के हमरा नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। तफसीलात जानते हैं गुलाम हुसैन पहवर की इस रिपोर्ट में। मेहर के करीब गांव बावल शाह के रिहायशी उम्र रसीदा खादम हुसैन चांडियो और 2 बेटों गुलाम शबीर, अली हसन चांडियो समेत गांव मकीन एहसान अली, रायब हुसैन, मीर खान, कादर बख्श चांडियो और दीगर ने नेशनल प्रेस क्लब मेहर में एहतजाज करते हुए कहा है कि बासर अली दोस्त उर्फ बगन चांडियो, आंदल लियाकत, गुलाम मुस्तफा, रज्जाक, लतीफ़ और आमिर चांडियो हमारी ज़मीन दे बच्ची जागीर में सर्वे नंबर 207 पर कब्जा किया है और 2014 से हमारे साथ जुल्म करते आ रहे हैं और कह रहे हैं कि गाँव से निकल जाओ, जमीन आबाद नहीं करने देंगे। असले के जोर पर फसल ले जाते हैं। झगड़ा और डकैतियां करके हमले भी किए हैं, जिसकी NC फरीदाबाद थाने पर दर्ज है। पुलिस तदारक नहीं कर रही। पुलिस बासर के साथ साथी बनी हुई है। उन्होंने मजीद इल्जाम लगाते हुए कहा कि बासर डकैत और मंशात फरोश हैं, जिन पर मुख्तलिफ थानों पर मुकदमा दर्ज है। पुलिस उनसे पैसे लेकर छोड़ देती है। उन्होंने चीफ जस्टिस सिंध, IG सिंध, DIG हैदराबाद, SSP दादू से मुतालबा करते हुए अपील की है कि खुदा के वास्ते हम गरीबों का नोटिस लेकर
دیگر بااثر کے خلاف کارروائی کی جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر انصاف نہیں ملا تو ہم اپنے بچوں سمیت عدالت کے آگے خود سوزی کریں گے۔ غلام حسین پاور، حق نیوز، میہر۔ میہر کی رہائشی خاتون ڈیلیوری کے دوران لاڑکانہ کے اسپتال میں انتقال کر گئی۔ ورثاء کی جانب سے لیڈی ڈاکٹر پر غفلت کے الزامات۔ تفصیلات جانتے ہیں غلام حسین پہور کی اس رپورٹ میں۔ میڑ کی بلال کالونی کی رہائشی رفیق احمد کولاچی کی اہلیہ 22 سالہ شبانہ کولاچی ڈیلیوری کے دوران لاڑکانہ کے پرائیویٹ اسپتال میں دم توڑ گئی، جس کا لاش میڑ پہنچنے پر کوہرام مچ گیا۔ متوفی ہوئی خاتون مسمات شبانہ کولاچی کے چچا اسٹیٹ بروکر قربان کولاچی، شوہر رفیق کولاچی، انجینئر حلیم کولاچی کی قیادت میں ڈاکٹر کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے نیشنل پریس کلب میڑ کے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لاڑکانہ کے پرائیویٹ اسپتال میں ڈاکٹر دیالی گل کی غفلت کے باعث مسمات شبانہ جان بحق ہوئی۔ ڈاکٹرانی نے بلڈ کی کمی کا کہا، جس کو بلڈ کی 3 تھیلیاں کر کے دی۔ اس نے ایک ہی وقت میں 3 تھیلیاں لگا کر ساتھ میں ہزاروں روپے کے انجیکشن سمیت گلوکوز کی تھیلیاں لگائی اور رات کے اندھیرے میں پیشنٹ ٹھیک ہونے کا کہہ کر اسپتال سے ڈسچارج کر دیا۔ ہم نے دوسری اسپتال میں چیک اپ کرایا تو مسمات شبانہ کی حالت تشویشناک بتائی اور کچھ ہی وقت میں وفات پا گئی۔ انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہوئے اپیل کی ہے کہ خدا کے واسطے ڈاکٹر دیالی گل کے خلاف قانونی کارروائی کر کے دیگر انسانی زندگیاں بچائی جائے۔ غلام حسین پاور، حق نیوز، میہر۔ میہر میں شوہر اور سسرال کے ظلم کے خلاف 4 بچوں کی ماں ناری افشاں میمن کا احتجاج، شوہر سے طلاق کا مطالبہ۔ تفصیلات جانتے ہیں غلام حسین پہور کی اس رپورٹ میں۔ میڑ کی رہائشی ناری افشاں بیٹی عبدالقادر میمن نے نیشنل پریس کلب میڑ کے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ 17 برس قبل میرے والد عبدالقادر میمن نے میری شادی ہب چوکی کے رہائشی غلام رسول مکسی سے کرائی تھی، جس سے مجھے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ میرے شوہر شراب کے نشے میں تشدد کا نشانہ بنانے سمیت طرح طرح کی تکلیفیں دیتا تھا۔ سسرال ظالم بن کر میرے اوپر مرحلے وار ظلم کی انتہا کرتے تھے۔ میں ظالموں کے ظلم سے تنگ آ کر ہب چوکی کے گھر سے اپنی رضامندی سے 2 بیٹوں اور 1 بیٹی کو چھوڑ کر صرف ایک معصوم بیٹی اور کپڑے اٹھا کر اپنی نانی اماں کے پاس پناہ لی ہے۔ اس نے کہا کہ میں کسی غیر مرد سے نہیں نکلی، اپنی رضامندی سے نشئی شوہر سے تنگ آ کر طلاق کے لیے میہر کورٹ میں درخواست دائر کروائی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں اپنے والدین کی عزت کے خاطر 17 سال شوہر اور سسرال کا ظلم برداشت کیا، اب مجھ میں ظلم سہنے کی طاقت نہیں رہی۔ انہوں نے کہا کہ شوہر اس کے رشتہ دار بااثر ہیں، مجھ سمیت والدین اور نانی ماموں کو مارنا چاہتے ہیں، ہمیں کچھ بھی ہوا تو ذمہ دار یہ ہوں گے۔ انہوں نے چیف جسٹس آف سندھ، آئی جی سندھ، ڈی آئی جی حیدرآباد، ہیومن رائٹس کے رہنماؤں سمیت اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہوئے اپیل کی ہے کہ مظلوم سندھ کی بیٹی کا نوٹس لے کر میری زندگی بچا کر وحشی شوہر سے طلاق دلا کر انصاف کیا جائے۔ اگر مجھے طلاق نہ ملی اور زبردستی شوہر کے حوالے کیا گیا تو خود کو آگ لگا دوں گا۔ غلام حسین پاور، حق نیوز، میہر۔ گورنمنٹ ایم سی گرلز ہائی اسکول چیچا وطنی کی دیوار ناقص مٹیریل کی وجہ سے زمین بوس ہو گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں رانا ذوالفقار سرور کی اس رپورٹ میں۔ ساہیوال گورنمنٹ ایم سی گرلز ہائی اسکول چیچا وطنی کی ناقص مٹیریل سے بنائی گئی دیوار چند سالوں کے بعد ہی گر کر زمین بوس ہو گئی۔ اسکول کے بند ہونے کی وجہ سے کوئی کسی قسم کا بڑا نقصان ہونے سے بچ گیا اور اس کی تمام تر ذمہ داری محکمہ ایجوکیشن اور محکمہ مینجمنٹ اینڈ ڈپارٹمنٹ بلڈنگ کی بنتی ہے، جن کی نالی کی وجہ سے یہ ہوا، کیونکہ اس میں ناقص مٹیریل استعمال کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے چند سالوں میں ہی بلڈنگ خستحالی کا شکار ہو کر اسی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا اور دیوار گر کر زمین بوس ہو گئی۔ رپورٹ رانا ذوالفقار سرور، حق نیوز، ساہیوال۔ ساہیوال میں ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے تحصیل کونسل ہال سے کمشنر آفس تک ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں رانا غلام سرور کی اس رپورٹ میں۔ ساہیوال ہفتہ شان رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے تحصیل کونسل ہال سے کشمیر کمشنر آفس تک ایک ریلی نکالی گئی، جس میں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے کثیر افراد نے شرکت کی۔ بعد ازاں اس موقع پر بلدیال میں ایک سیمینار بھی منعقد کیا گیا۔ اس تقریب کے معنی خصوصی صوبائی وزیر نمان لگڑیال تھے۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ و نسل کی تمیز، برادری کا معیار ختم کر کے معاشرے میں عدل و انصاف کا رواج دیا، عورتوں اور بچوں کو عزت دی۔ رپورٹ رانا ذوالفقار سرور، حق نیوز، ساہیوال۔ ڈپٹی اطلاعات سیکریٹری عبدالمجید لاکھو کی جانب سے پیپلز پارٹی ضلع گھوٹکی کے صدر میر بابر خان کی 44ویں سالگرہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں مظہر احمد صدیقی کی اس رپورٹ میں۔
पीपल्स पार्टी मीडिया सेल जिला घोटकी की ऑफिस में डिप्टी इतलात सेक्रेटरी अब्दुल मजीद लाखों की जानिब से पीपल्स पार्टी जिला घोटकी के सदर मीर बाबर खान लुंड की 44वीं सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पीपी जिले जनरल सेक्रेटरी सिकंदर अली लाखो, अब्दुल मजीद लाखो, अब्दुल गनी लाखो, मोहम्मद अली शेख, सैयद अब्दुल्ला शाह बुखारी, अब्दुल रशीद मल्लन, गुलाम हुसैन बोजदार, राना जरीफ राजपूत, अयाज हुसैन लाखो, इंजीनियर अली हैदर शेख समेत पीपल्स पार्टी के कारकुनान, वर्करों और जियालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर पीपल्स पार्टी जिला घोटकी के सदर मीर बाबर खान लुंड की 44वीं सालगिरह का केक काटा गया और इनकी सेहत व तंदुरुस्ती और लंबी उम्र के लिए दुआ भी की गई। सालगिरह की तकरीब में शरीक पीपी कारकुनान ने जीए भुट्टो, जीए मीर बाबर खान लुंड के नारे भी लगाए। इस मौके पर तकरीब को खिताब करते हुए पीपी रहनुमाओं ने कहा कि हम पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने मीर बाबर खान लुंड को जिला घोटकी का सदर बनाया। मीर बाबर खान लुंड की क़यादत में पीपल्स पार्टी जिले भर में मजीद मजबूत होगी। इससे कबल सालगिरह की तकरीब में शानदार आतिशबाजी भी की गई और महफिल मौसीकी का भी एहतमाम किया गया, जिसमें सिंध के मशहूर फनकार अहमद अली कलादी ने मौसीकी सुनाकर सुनने वालों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज, घोटकी। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म शिकायत सेल अकबर खान तनोली ने वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर अहमद खान न्याजी के हमरा हसन अब्दाल के मुकामी सहाफ़ियों से खुसूसी मुलाकात की। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद गुलफराज की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन वज़ीर आला शिकायत सेल रावलपिंडी डिवीज़न अकबर खान तनोली ने वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर अहमद खान न्याजी के हमरा प्रेस क्लब तहसील हसन अब्दाल के नुमाइंदा वफ़द से अपनी रिहाइशगाह पर खुसूसी मुलाकात की है, जिस दौरान सहाफ़ियों ने अकबर खान तनोली को तहसील हसन अब्दाल के देरीना मसाइल से मुतालिक निशानदही की। अकबर खान तनोली ने तमाम मसाइल सुनने के बाद तरजीही बुनियादों पर मसाइल को हल करने की यकीन दहानी कराते हुए कहा है कि पड़ोसी मुल्क चीन के इश्तराक से शुरू करदा सी पैक मनसूबा न सिर्फ पूरे खित्ते में पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करेगा, बल्कि तहसील हसन अब्दाल आने वाले दौर में सी पैक का अहम जुज़ बनने जा रहा है, जिसके तहत इलाके की तामीर व तरक्की के लिए नए दौर का आगाज़ होगा। उनका कहना था कि हमें गली सड़क की सियासत से बाहर निकलकर मुस्तकबिल के लिए मनसूबा बंदी करना होगी और हमने इस मनसूबा बंदी पर काम भी शुरू कर दिया है। इसके तहत तहसील हसन अब्दाल के आइंदा 20 से 30 सालों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा अकबर खान तनोली का कहना था कि इमरान खान हकीकी जमहूरियत पसंद इंसान हैं, यही वजह है कि उन्होंने सेनेट इंतखाबात के नताइज की परवाह किए बगैर इस्लाहात लाने का ऐलान कर दिया है। बाल अब अपोजिशन के कोर्ट में है कि वो जमहूरियत के नाम पर तमाशा चाहते हैं या मुल्क में निज़ाम की तब्दीली। मुल्क में बढ़ती महंगाई से मुतालिक उनका कहना था कि महंगाई को ख़त्म करना हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है, ताहम 70 सालों से मुल्क को लूटने वालों की जड़ें उखाड़ने में कुछ वक्त लगेगा। मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस से मुतालिक अकबर खान तनोली ने कहा है कि हुकूमत ने पहले मरहले में भी कोरोना से मुतालिक बर वक्त इक़दाम करके अवाम के ताउन से इसको शिकस्त दी थी। ठीक इसी तरह कोरोना की दूसरी लहर में भी अवाम को हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs पर अमल दरामद करके अपनी और अपने ख़ानदान की जानों को महफूज बनाने के लिए किरदार अदा करने की ज़रूरत है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।